سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات إنه فلما غندي ندبتاتينا سلام تقراي تتنع حغفاي بيراوي زتا مزقبر ترحيلو سالتها ويانا تقراي مرزا تقراي كابتاتياتو زلازت حلالخة بوليتيكاوي وطري نموزا زقلقل أفدق مخانو سمهال ملس قليزا حزب زي تساتفلو بوليتيكا مفتحي كمت أي خلانيلو تنتان بوليتيكا منغست عبزقاي بتنتان نريو زينا أزعلتيو إثيوبيان إمارات عربن أب سودان مدقع تفتيمن سودان بوغنا نتمدقعتي قبر ملتسن مهاب تحنيا أب تشاينا زقات أما حدقا نتاقوي إسران شدشتان سبات مويتهم نايزيو من كالوتن زرزر كسابيو سناي مكتتال من قصاص نفرت وقع أب تقراي سقات فتيران حوحات أبت كتكايدو زغنيت مملاس جيزي زحالفو بيت مخري نعو سيعبو زغط لحريا بريزيدنت تقراين إسران شوعاتن ميازيا كلتشان عصرتشن مونتنا متمرت دقس كوينات زق هذا فطامة أب حزب سقات فتيرو سرعات إثيوبيا بت بوعل سلام بريتوريا مسارت الزتناوحة زي ملو سلام تصفى مملاس تمزابلتن كسرحو زتنحة مقوطات أبزوان بحجز قجلة حوحات ناب ملو كيناتن مخلاف سلام بريتوران تيوو يركب نت حوحات ساليت أيوز بلتو وعلوم مملاس منقستن محراي بريزيدنت تقراين إثيوبيا زيادة قطعو كمزلو بعل زرعيو من قصغاسات نفرت وق أب سمايات تقراي كرايات قبره مرد داق ماي كينات تقراي كيخون تساقيو از فتصامة قدم مخانو بزحات بوليتيكينياتاتن نطفت محبراو ميدان تقراي حقافاي زتن مسرتا منقستناتنيو كاند مواضعوا نتبهالا بزلل اوان حيلا ملت زتملو كوغيا كايدا حقوحات نت بتكنولوجي زتدقفه علما مسرت زقبره قنيت نفرت وق إثيوبيا مبقس كم زخون تفليدو اتن نفرت وق اب 26 ميازيا 2018 متبرت اب كوابتات عفار زجمره ناي قنت من قصغاسات اب سمايات مقله دما دقيمنو اتي ناي سنه لبونا دنقاطه زوررو حزبي بسنك حوحات زقبر من قصغاس نفرت وق خونه زينا كينات كسمع كم زيدلي እናገለጸዩ ድሮኳ እቲ ብ27 ሚያዝያ 2018 መተምረት ዝተረኣየ ፍጻመ ህዝቢ መንቀሳቐሳቱ ከገደብ ሻቅሎትን ፍርሕን ፈጢሩሉ ኣብ ከቢድ ስጋት ኣውዲቕዎሎ سلام تقراي زصنع حقفاي بهراوي زته مزغبر طرحيلو سالساي ويانه تقراي باغن حريان حزب عاطيو بافو مزغبر ملسات منغستي فصوم تقبالنت يبلون زبله اتودب حوحات كلهم برتات زته مييتن مرددان تغارو عاطيو بغلبت سلطان ناي بوحات تغباراتو بقلع قصيلو دحر مبال طبنجاب حتاو ناي بوليتيكا متقم بمغبار ولكسباتن غجلتاتن بغلبت ناب سلطان مريابن مورادن كم مسرح زحازة قجل حوحات اتحاسبو زلو مملاسنا عرسو منغستنا تدو كبلو اتحاساسيبو حوحات اب مملاس زتون زفا منغست بزبل رسي اب الدراشات تواصوتات قتيلا زبله مجلس سالساويان تقراي اذا حيلي فتحاوي حتوتاتن طلباتن حزب تبلزو حزبنا ناب زخفه مكرا كاتو هردي جبللو دمايلو نازي اغاطي مزلو ناي افومز بوليتيكا تقراي نمفتح بهراوي حدنتن سمرتن حزبنا زحدث هلاون قصالنتن بهره تግራይ زوحس مسرتاون بهراون طلبات حزبنا نمملاس عدل زفتر سلام ابطنع مسرت زنبر عمام بهراوي زته قبراون مغبار كل حلافنتو كواصا انت خيلو يكبل دما اتحساسيبو حزب تግራይ قطيمو زلو كبيد فتنان مبدح زخلو مفتح حساباتن مواصعون كاب محبار بخيرو ايفلطنمو انكو مفتحون يكبل اسميرلو ودب سالساي ويانه تግራይ أبزهابو واناو مغلطي مرزا تقراي كابتاتياتو زلازت حلالخ بوليتيكا وطرن موضع زقلقل أفدق مخانو سمهال ملس قليزا اتياب تقراي زكاد زلو ناي سلطان قالزي نتننو حوان تدبالغو زتنحة حتو ديمقراسياوي ويحق منقستاوي وكلنا ايو بمبال زرباز جمرت سمهال مرزان تقراين هلونا زوسن مسارتاوي قداي مخانو تسمرلو بمسارت ممع بريتوريا زتا مسارت جيزياوي ممحدار نوسنا توارح تباهيلو زتا مسارت كوانتا هنا بسانكي وشتاوي مكففا الحوحاتن مس فيدرال زلو زيتنا ترى ركبن تحلاليخو كم زركب قليزا سمحال كم تقلزو اتي جيزياوي ممحدار بشمت زمت سلازخونه اب منغو حزبن سلطانن زلو كفتت እና ሰፍሐ ከየድ ገይርዎ ድማ ተብል እዚ ብዓይነ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ እንተተራዩ ዘተመረፀ መንግስቲ ጥራዩን ረብሓ ትግራይ ክከላኸል ዝኽእል
ዝብል እምነት ከም ዘለዋ ድማ ተንጸባርቕ። ሰምሃል መለስ ንድሕሪት ምልሲላ እቲ ኣብ 2012 ዓ.ም ዝተኻየደ ክልላዊ መረፃ ንኹናት ከም ሰበብ ከም ዝተጠቐመሉ እውን ተዘኻኽር። ሕዚ ሕወሓት ነቲ ዝፈረሰ ክልላዊ ባይቶ ናብ ስርሑ ክምለስ ምውሳኑ ነቲ ብኩናት ዝተመንዘዐ ዲሞክራሲያዊ መሰል ናይ ምምላስ ባህጊ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ መንጎቶም ብሽመት ዝመፁ ጊዜያዊ ሓዱሽ ወጥሪ ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊፃ። ትግራይ ካብቲ ዝመፅእ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ክትግለል ትኽእል እያ ዝብል ስጋኣት ዝገለፀት ሰምሃል ትግራይ ሕጋዊ ውክልና ዘለዎ መንግስቲ እንተዘይሃልይዋ ኣብቲ ናይ ፌደራል በጀት ስርርዕ ሓይሊ ሰብን ፖለቲካዊ ውሳነታትን ድምፂ ከይህልዋን ስለ ዝገብር ንትግራይ ከቢድ ከም ዝገብሮ ኣነፂራ። ስለዚ ትብል መረፃ ንስልጣን ትግራይ ዘይኮነስ ትግራይ ከም ሓንቲ ኣካል ፌደሬሽን ንኽትቅፅል ዘድሊ ሕጋዊ መንነት ኮይኑ ክረአ ኣለዎ መርገፂኣ ገይራቶላ። ጊዜያዊ ምሻም ጊዜያዊ ምምሕዳር ንሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ናይ ስልጣን ቃልሲ ናብ ወታደራዊ ትካላት እውን ከሰጋገር ገይርዎ ብምባል ኣብ መንጎ TDFን TPFን ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ንጹር ክፍተት ምፍጣሩ ብምግላጽ እዞም ሓይልታት ድማ ህዝቢ ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ወፃኢ ብድምፅና ክንመሓደር ንደሊ ዝብል ባህጊ ዲሞክራሲ ጸቕጢ ከም ዝፈጥር ትገልጽ። ንትግራይ ካብ ስሩዕ መረፃ ወፃኢ ካሊእ ኣማራፂ መንገዲ የለን። ትግራይ ናብ ንቡር ክትምለስ እንተኾይና ካብቲ ብዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዝተዓብለለ ፖለቲካ ወፂኣ ናብ ድምፂ ህዝቢ ክትምለስ ከም ዘለዋ ድማ ትካታዕ። በዚ ምክንያት ድማ መረፃ ንትግራይ ቅንጦት ዘይኮነስ ካብቲ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ወጥሪ ንምውፃእ ዘገልግል መውፅእ ኣፍ ደገ እዩ ክትብል ትገልጾ። ሰምሃል መለስ ነዚ መዋፅኡ ትግራይ መረፃ ምዃኑ እኳ ተገለጸት ፖለቲካዊ ውጥጥ ዝፈጠሮ ኣብ ውሃሃዋ ህዝባዊ ግልጋሎት ዕንቅፋት ይፈጥር ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ካብቲ ካብ ኩናት ዝሓውየሉ ግዜ ተመሊሱ ናብ ስጋት ይኣተሎ ነዚ ድማ ብሓይሊ ዝውሰድ ስጉምቲ ክመርፅ ስለ ዝደፍኦ ህዝቢ ምዕሩይ ግልጋሎት ክረክብ ኣለዎ ድማ ኢላ። ኢትዮጵያን ኢማራት ዓረብን ኣብ ሱዳን መጥቃዕቲ ፈጺመን ሱዳን ብወገና ነቲ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ተሓንያ። ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ማሕየዲን ሳሌምን ወተሃደራዊ ወሃቢ ቃል ኣሲም ዓዋድ ዓብዲ አልወሃብን ኣብቲ ስርሒት ዘተሳተፋ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ከም ዝተበገሳ ውድእ መርትዑ ከም ዘለዎም ገሊፆም። እዚ ፍጻመ ንቐንዲ መዕርፎ ነፈርቲ ርእሰ ከተማ እታ ሃገርን መንበሪ ሓያሎ ወተሃደራዊ ትካላትን ዒላማ ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ሰሜን ካርቶም ዝርከብ መደበር ስልጠና አል ማርኪያትን ዒላማ ዝገበረ እዩ ድማ ኢሉ ጋዜጣዊ መግለጺ ሰበስልጣን ሱዳን ከም ዘመላኸቶ ኣብ መጥቃዕቲ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኢማራትን ኢትዮጵያን ተሳትፎ ከም ዘለወን ብወግዒ ነፍልጥ ኢሎም። መንግስቲ ሱዳን ካብ ዝመረፁ ግዜን ቦታን ዓጸፋዊ መልሲ ናብ ምሃብ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ተሓንዮም። ወታደራዊ ሰበስልጣን ቴክኒካዊ መረዳእታ ዘቕረቡ ንብረት ኢማራት ተባሂላ ትፍለጥ ቁጽሪ ኤስ-88 ዝዓይነታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣየር ሱዳን ክትኣቱ ከላ ከም ዝተዓዘቡ እቶም ወታደራዊ ሰበስልጣን ገሊፆም። ከም መብርህ እቶም ወታደራዊ ሰበስልጣን ሱዳን እታ ፍሊት ነፋሪት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2018 ዓ.ም ቀድመ ምውዳቓ ኣብ መላእ ዞባታት ሰማያዊ ናይልን ኮርዶፋንን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ተሳቲፋ ነይራ ድማ ይብሉ። እቲ ወተሃደራዊ ወሃቢ ቃል ብተወሳኺ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ፍሊት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት 23 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ክልል ኣየር ሱዳን ብምጥሓሳ ንምዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዒላማ ጌራ ምንቅስቓሳ ከሲሶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ መግለጺ ናይ ሓሶት ኣባህላ እዩ ክብል ነጺግዎ። ነዚ ስዒቡ ሱዳን ንሉዓላውነታን ሃገራዊ ድሕንነታን ካብ ቀጻሊ ወረራ ኣየር ንምክልኻል ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ግንባር ሓዊሱ ንኹሎም ግጥማት ድልውቲ ምዃና ተሓንያ። ኣብ ቻይና ብዘጋጠመ ሓደጋ ኖታዊ 26 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ቻይና ከተማ ሊዩያንግ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ርችት ብዘጋጠመ ፍንጀራ ህይወት 26 ሰባት ከም ዝሓለፈን 61 ድማ ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ። ድሕሪ ፍንጀራ ስርሒታት ምድሓን ህይወት ይካየድ ከም ዝነበረን ብምሕባር ሰብ መዚ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከቡ ነበርቲ እቲ ፋብሪካ ክወፁ ከም ዝኣዘዙ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ሓደጋ 1500 ሰራሕተኛታት ህይወት ተድሕን ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብኣኽላባትን ሮቦታትን ተሓጊዞም 7 ሰባት ብህይወት ካብቲ ፍርስራስ ምድሓን ከም ዝኸኣሉ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ነቶም ግዳያት ንምድሓን ኩሉ መድያዊ ጻዕሪ ከካይዱ ከምኡውን መንቀልቲ ሓደጋ ክምርመር ኣብ ልዕሊ ተሓተቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድን ኣተሓሳሲቦም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ።
ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ዘይተሳተፈሉ ፖለቲካ መፍትሒ ከምፅእ ኣይኽእልን ኢሉ ተንታኒ ፖለቲካ መንግስቲ ኣብ ፀጋይ ነዚ ዝበለ ምስ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እዩ። ኣብ ተመክሮ ፖለቲካ ዓለም ኣብ ማሕበረሰብ ዘጋጥም ፖለቲካዊ ፀገም ብተሳትፎ ማሕበረሰብ እዩ ዝፍታሕ ዝበለ እቲ ፖለቲከኛ ማሕበረሰብ ዓርሱ ካብ ፖለቲካ ኣግሊሉ እንድሕር ዝቕፅል ክብለፅዎ ካብ ዝደልዩ ጉጅለታት ዝመፀ ፅዕንቶ ክርገፅ ግድን ምዃኑ ድማ ተንታኒ ፖለቲካ መንግስቲ ኣብ ፀጋይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ዘሳተፉ ሓይልታት ጠለባቶም ኣለሊኻ ምውጋንን ዝመስለካ ፖለቲካ ምድጋፍን ቀንዲ ናይ ኣብ ፖለቲካ ዘጋጥም ፀገም መፍትሒ እዩ ድማ ይብል። ሕዚ ህዝቢ ኣነ ክገብሮ ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዐኒ ከምኡ ገይሩ ካብ ፀገም ዝድሓነ ማሕበረሰብ ኣብ ዓለም የለን። ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። ባዕልኻ ካብቲ ፖለቲካ ኣግሊልካ ካልኦት ኣካላት ንዝገብርዎ ነገር ክሪቲሳይዝ ብምግባር መፍትሒ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ። እታ መፍትሒ ክትመፅእ ትኽእል ዘውን ሕዚ ናይ ክልቲአን ምውድዳር እዩ። ንኣብነት TPF እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ? እቲ ካሊእ ኮርን ልዕሊ ኮርን ዝበሃል ሓይሊ ከዓ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ? እንታይ ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ? ሕዚ እዚ ኣየናይ እዩ ንዓይ ዝጠቕመኒ ኢልካ ናይ ምምራፅን ነቲ ዝመረፅካሉ ናይ ምድጋፍን ሓላፍነት ናይቲ ማሕበረሰብ ኢሉ ዝኣምናል ዘለዎ ቾይስ እዚ ስቑ ኢሉ ሳይገብሮ ከይኮነስ መማረፂ ፈሊጡ ኣብ ሓዲኡ መማረፂ ወላብቶም ሓደ እውን ከም መማረፂ ኢሉ ተኣሚንሉ ይደግፎም ባህላ ያ ባይዘወይ ምክንያቱ ካሊእ መማረፂ ስለዘየለ ማለት እዩ። ኣብ ማእኸል ምኳን ፀገም ኣይፈትሖም ካብቲ ብስሩቱ ፀገም ዘይፈትሖ እንዲያውም መፃወት ካልኦት ኣካላት ትኸውን እንታይ ኢኻ ትገብር? ሕዚ ንኣብነት ክልተ ፃሕሊ እየን ዘለዋ ሓቂት ሰብ ነንፃሕሊ እያ ግዛዕ ዝብሎ ነገር ኣለ ሓቂ የስ ኩሉ ነንፃሕሊ እዩ ግን ኣየናይ ፃሕሊ እዩ ኩሉ ሰብ ክፀብሐሉ ዝኽእል ፃሕሊ ኣየናይ እዩ? ማሕበረሰብ ኣብ ምስረታ ነፃ መንግስትን ነፃ ህዝብን ረድኢት ዝህልዎ ኣብ ፖለቲካ ብዝገብሮ ተሳትፎ እዩ ዝበለ ፖለቲከኛ መንግስቲ ኣብ እዚ ምስ ዘይገብር ማሕበረሰብ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ኣነ ዝበልኩኻ ስማዕ ብናቲ ኣጀንዳን ውሳነን ተመራሕ ዝብል ናይ ህወሓት ኣካይዳ ተረጊፁ ክቕፅል ይገብሮ ክብል ይገልጾ። ስለዚ ነፃ ህዝብን ነፃ መንግስትን ማለት እዩ። ነፃ ህዝብን ነፃ መንግስትን ኣይድልን እንተይልካ ንዕኡ ዘይርድአኒ ኢልካ ሱቕ ትብል ተሃሊኻ ዘይትድግፎ እንተኮይንካ ወይ ነቲ ሓደ ሓይሊ ኣይ እሱማ የድልየካን ኣነ ናይ ባዕለይ ናይ ፓርቲ ስቴት እዩ ዘሎ ናይ ካድረ ስርዓት ክትፈጥር እየ ንስኻ ናተይ ጉዙእ ሓይሊ ኢኻ ኣነ ዝበልኩኻ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ኣነ ዝብለካ ነገር ከተፈፅመለካ ዝብለካ ሓይሊ ከዓ እኒአ ባዕሉ እዝኒ ሓይሊ ስለዚ ባዕለን ዝበልክዎ ዝውስኖ ነገር ኢኻ ትውስን ኣነ ዝወሰንክዎ ነገር ጥራሕ ኢኻ ትድግፍ ማለት ሕጂ ዝግበር ዘሎ ንዓካ ኣኪልካ ናብ ኣኼባ ትእከብ ኣብድላይም ይእክቡኻ ኣብድላይም ይወስኑኻ ኣብድላይም ሰልፊ የውፅኡኻ ኣብድላይም ሳይ ዝገብሩኻ ከምኡ ይደልዩ እየ ከምኡ ቅፅልየት ኮይንካ ኣነ ንዑ ምሕጋዝ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ህዝብስ መማረፂ እኒአዎ ክብለካ ደልየ ኣብ ሓዲኡ ተዘይመሪፅካ መፍትሒ ክተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ስኢልካ ንባዕልኻ ኢኻ ብለም ካብ ምግባር ወፃኢ ካሊእ ኣይኽእልን እዩ። ስለዚ ንባዕልኻ ካብ ምጉዳእ ኣብ ሓዲኡ ክትገብር ክትክእል ኣለካ በቃ ኣነ ምንም ኢደ ይብለኝ ኢልካ ሱቕ ተበልካ መፍትሒ ክኸውን ኣይኽእልን። እንኮ መፍትሒ ህዝቢ ዝገብሮ ፀቕጢ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ትግራይ ዕርቅን ሰላምን ክለዓል ነፃ መንግስቲ ክፍጠር ነፃ ህዝቢ ክህሉ ድፊኢት ምግባር እዩ ኣነ እንኮ መማረፂ ዝመስለኒ ድሓር እውን እንተኾነ እውን ናብ ኩናት ኣእቲኻ ብኡ ኢኻ ትዕርዩ ካሊእ ነገር መዕረዪ ነገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ናይ ኩናት ጎስጓስን ጠለባት ህዝብን ኣመልኪቱ ኣብ ዝገለጹ ሓሳብ ድማ ህወሓት ነቲ ንሳት ትደልዮ ናይ ኩናት ኣንፈት ህዝባዊ ደገፍ ኣለዎ ትብሎ ፖለቲካን ንምምዝዛን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ስልኪ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ባህጊ ህዝቢ ሰላም ጥራሕ ምዃኑ ዘርዚሩ ናይ ቴሌፎን ኣሰስመንት ተሰሪሕ ነይሩ ትግራይ ቀረባ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ሰሙን ዘይሓልፍ ግዜ ማለት እዩ ካብቶም ሪስፖንደንትስ ካብቶም ተሓቲቶም ዝመለሱ ማለት እዩ 96% ኩናት ዝበሃል ክርእዩ ይደልዩ ካብቶም ሪስፖንደንትም 85% ስቲል ትሮማ ኣለዎ በቃ ሓውኹን ኢሎም ዝሓስቡ ኩናት ናይ በቃ ብጣዕሚ ትሮማን ጭንቀን ዘለዎም ሕዚ እዚ ማለት ሪፕሬዘንታቲቭ ናይ ትግራይ ይኸውን እዩ ወላት ሳምፕል ተሓተተ ሕቶ ንክንደይ ሰብ ይግዛዕ ውሑድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ተረኸበ ሓበሬታ ተሪእኻዮ ግን ዘን ክልተ እዚአን ባዕለን ዓብዪ ምልክታት እየን። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኩናት ዝበሃል ዓኽንቱ ፊሉ ዝፀልአሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ካልኣይ ብስሩ ካብ ዘይሓወየ ኣብ ትሮማ ዘሎ ህዝቢ ቀሊል ዘይበሃል ህዝቢ ከም ዘለካ 85% ሪስፖንዳንት ኣብ ሳይሎ እዚ ከዓ ቆልዑ ህፃውንቲ ዘይሓወሰ ማለት እዩ እዚ ኣብ ታሕቲ ዕድመ ዘሎ እዚ ከዓ ዓበይቲ ኣዳልቲ ዝተሓተቱ ሕቶ እዮም እዚኦም ኢኻ
ህፃውንቲ ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ዘለዉ ህፃውንቲ ከዓ ሪኢኻዮም ኣበይ ዓይነት ትሮማ ክህልዉ ይኽእሉ ምዃኑ ምግማት ኣይቀረይካን እዩ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ዳስ ዋይ ሕና ኩናት ዝበሃል በፍጹም ህዝቢ ትግራይ ሲ ናብ ኩናት ዝበሃል ኣትዩ ዘድሕኖ ዝኾነ ነገር የብሉን ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ